बड़ा जाना है रनिंग kita kami hendak bersih. Tidak sekali. हाँ सबू फल फल टे देखी जाते बाबा आणिकी देखिया
ଦଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଗହଳି ଦେଖୁଛୁ 10-12 ହଜାର ଲୋକ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥିବ। ଆମ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଧରୁଥିବା ବଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱ ଧରି ଏ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପରେ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲେ ତ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ এই কৃষি মিলন পরে পরে অধিকারী ମାନଙ୍କ মিলন হব। ଇଆଡ଼େ କରିବେ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ବସିକି ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କିଶୋର ଭାଇ କେଉଁ ଆସିବ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଝୁଣା ଦେବା ବୋଲେ ଦେବ ସେ ନାଇଁ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମର समस्त अधिकारी माने मंच निकट को आसी जातु समस्त दंडर अधिकारी गोटे गोटे दंड अधिकारी मंच निकट को आसी जातु प्रदान करेंगे अनुष्ठान सभापति संतोष कुमार कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पंडा पैसा देलो नहीं सेठ मना कले ना सेठ मना कले ना कई जुना मागनी बोले
তৎপরে পরে বর্তমান তৎপরে পরে পাত্রভূলিয়া মিলন এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ହେବ নিবেদন କରୁଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗୋଟେ ନାଚ ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚରେ ହଁ ମେଲୋଡ଼ି ହବ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସରୁ ସରୁ ତ ନେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କମ ସମୟ ଭିତରେ ମିଳନ शक्ति रूपे नमोस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमोस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमोस्तस्मै 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 नमो ଦେଖା ଯାଉନି या देवी सर्वभूतेषु नारीरूपेण संस्थिता नमोस्तस्मै 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 नमो नमः ओम एकनाथो मणिकी भजे এবং তাଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସଭାପତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା व्यासेन गतिजन्धुरनम्या मध्ये मोहभारतम् अभिकामुत्तवस्मिन् भगवती तामै सन्ततामि भगवद्गीते भवदेशियम् ଅମୃତ ଧରିଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରାୟତ ଭିତରେ ଶୁଣାଦେଇ ଏହି ଅମୃତକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଫଳ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୁଆ ଭାଇ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ शरणागत दिनार्थम परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरि देवी नारायणी नमस्ते।
नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी चुट्टी लगी नमस्तुते ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे पूरा ठिया ही पड़छन्ते आगरे शक्ति रूपेण संस्थिता अरे पोर देखी पाइबी नहीं ମୁଁ କହିଲି ସରିଲେ ଆସିବି ସରିଲେ ଆସିବି ସେଟା ମେଲଣ ଚାଲିଛି ସରିଲେ
दुखी रे शूटिंग कर देख रेकर्डिंग कर झुणा आओ मोर पुछ गोटे पाइला बड़ा जाना है